চাশাল সানজা জরাও উজ্জয়ন্ত প্যালেস বসকাঙ্গ কেন্দ্রের লাইট ছগৈ জম্মু কাশ্মীরনি পঞ্চ ডিস্ট্রিক্ट शेलाय पाथाम तैनाय रंगनि यागो बुथारजाकनाय खरक बा इंडियान आर्मी जवान ते छत्तीसगढ़ देन टवादा आमचायो नेक्सल रंगनि यागो बुथारजाकनाय खरक सी जावानरokno मुइतु खलायै बरम खलायखा भारतीय युवा मंच 8 टाउन बरदावाली मंडल लाई थांनाय 20 एप्रिल सालमारिव जम्मू काश्मीरनि पन्च डिस्ट्रिक्ट आमचायो शेलाय पाथाम तैनाय रंगनि यागो बुथारजाकमानि खरक बा इंडियान आर्मी जवान अब हाइकेनो लाई थांनाय 26 एप्रिल सालमारिव छत्तीसगढ़ देन टवादा आमचायो नेक्सल रंगनि यागो बुथारजाकमानि खरक सी जवान चाशल सानजा जराव उज्जैन्त प्यालेस बसकांग भारतीय युवा मोर्च 8 टाउन बरदवाली मंडलनि साक्थार मुंबाय जम्मू काश्मीरनि पन्च डिस्ट्रिक्ट शेलाय पाथाम तैनाय रंगनि यागो बुथारजाकनाय खरक बा इंडियान आर्मी जवान ते छत्तीसगढ़ देन टवादा आमचायो नेक्सल रंगनि यागो बुथारजाकनाय खरक सी जावानरokno मुइतु खलायै याफारखा बरम मानजाखा भारतीय युवा मोर्चा नेशनल सेक्रेटारि निंथुजम नं पोकेन्यांगबा हास्तेनि वाइस प्रेसिडेंट बीकी प्रसाद नखबै कुबुन अजमारक Bharatiya Janata Yuva Morcha Tripura Pradesh would like to show solidarity to our brave soldiers who were killed in Kashmir and Dantewada by the anti-social elements. When India under Prime Minister Narendra Modi ji is on the verge of being a world power, we the youths and the Yuva Morcha of this nation strongly condemn this kind of cowardly act which are trying to divide India in the names of hatred and communalism. Therefore, the Bharatiya Janata Yuva Morcha, once again, we are all gathered here today to show our respects to our brave fallen soldiers of our great country, India. Thank you. Thank you. Rajakhar Agulini Simi Pranabni Kokthum Chini Khorang. প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম নামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না।